اور جن لوگوں کو ہم نے آپ سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ آپ کے رب کی بات سچی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اگر آپ ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں گے جو زمین میں بستے ہیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ لوگ، اکثریت لوگوں کی جو ہے زمین پر، وہ حق کو نہیں مانتے۔ اکثر لوگ جو ہیں، اکثریت لوگوں کی جو ہے، ان کے جو فیصلے ہیں، ان کی جو فلسفی ہے، وہ محض گمان پر ہے، کیونکہ کامل علم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور کامل علم وہی ہے جو اللہ کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت صحیحہ۔ تو پیروی صرف اللہ اور رسول کے احکامات کی ہی ہونی چاہیے، وہی نجات کا باعث ہے۔ ایک طرف لوگوں کی رائے ہے اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ تو جو شخص کتاب و سنت میں سے صرف اپنی مرضی کی چیزیں لے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس ایک کرائٹیریا آ گیا یہاں پر کہ نہ تو ہم نے اپنی خواہشات پر چلنا ہے، نہ دوسروں کی خواہشات پر چلنا ہے، نہ ایسے نظریات اور خیالات اپنانے ہیں جو قرآن اور سنت کے خلاف ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے نا کہ میجورٹی از اتھارٹی، ٹھیک ہے، اور مائٹ از رائٹ، اور اسی طرح بہت سارے محاورے ہیں، جیسے چلو تم ادھر کو جدھر کو ہوا چلے، جیسا دیس ویسا بھیس، یعنی جو اکثریت کرتی ہے تم بھی گو وتھ فلو کرو، وہی کچھ کرو۔ تو اکثریت جو ہے، بارہا آئے گا، پیچھے بھی آپ نے پڑھا، اکثریت حق کو ماننے والی نہیں ہوتی۔ اکثریت دلیل نہیں ہوتی۔ آپ اگر بچوں کو کہنا کہ یہ کام نہ کرو تو وہ کہتے ہیں سبھی کرتے ہیں، آج کل تو سبھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں خود بھی یہ بات پتہ ہونی چاہیے اور بچوں کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے کہ سبھی کرتے ہیں، صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، اس کے پیچھے کون سے دلائل ہیں۔ اگر تو وہ اللہ کے دین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق ہے، تو ویل اینڈ گڈ۔ لیکن اگر نہیں ہے تو چاہے وہ کسی سائنٹسٹ کی بات ہے، چاہے وہ کسی فلاسفر کا فلسفہ ہے، چاہے وہ کسی کا بھی کال ہے، چاہے وہ کسی کا بھی بنایا ہوا کوئی بھی طریقہ کار ہے، چاہے وہ آپ کی لوکل، آپ کے ملک کے کسٹمز ہیں، آپ کے ملک کی ٹریڈیشنز ہیں، سبھی کر رہے ہیں، سبھی پہن رہے ہیں، سبھی ایسے بال بنا رہے ہیں، سبھی یہ کرے، سبھی وہ کرے، تو یہ سب کا کرنا جو ہے یہ دلیل نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی خواہش نفس پر چل رہے ہوتے ہیں، وہ محض گمان، محض قیاس آرائیاں کر رہے ہوتے ہیں، سالڈ ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے تو دیکھیں کہ قرآن کریم میں بارہا آتا ہے کہ اگر ان کے پاس ان کے اس شرک کی کوئی دلیل ہے تو پھر لے کر آئیں دلیل، فہاتوا برہانکم، لاؤ، ہے کوئی تمہارے پاس دلیل تو دلیل لے کر آؤ، ہے ہی نہیں، وہ تو محض گمان ہے، وہ تو محض قصے کہانیاں ہیں، تو پھر کہاں سے وہ دلیل لائیں گے؟ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو فلاسفیز ہوتی ہیں ڈفرینٹ، جو آپ کے معاشرے میں آپ کے جو مفکرین ہیں جو اپلائی کرتے ہیں، تو ان کے پیچھے بھی کیا ہوتا ہے؟ گمان۔ اگر ایسا ہو جائے تو ایسا ہوگا، اور جب ایسا ہوگا تو اس کے اندر سے پھر تین طرح کی رائے نکلتی ہیں، یا تو یہ ہوگا، یا وہ ہوگا، یا وہ ہوگا۔ تو یہ صحیح ہو سکتا ہے، یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، یا یہ صحیح ہو سکتا ہے، تو وہ تو محض گمان ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی اس طرح کی جو فلاسفیز ہوتی ہیں، وہ کچھ عرصے کے بعد، 40 سال، 50 سال، کمیونزم کی مثال آپ کے سامنے ہے، اسی طرح سوشلزم کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور فاشزم کی مثال، پھر اسی طرح یہ آپ کا جو فیمنزم ہے اس کی مثال، جب حق
नहीं था, सिर्फ सोच के अक्ल के घोड़े दौड़ाए गए। तो ऑल्दो अपने तय कोई अच्छा काम करने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि पीछे अल अलीम नहीं था ना, क्योंकि इंसान तो गैब नहीं जानता, उसे तो नहीं पता कि ये जो मैं रास्ता ले रहा हूं तो आगे कितने अरसे बाद इसके अंदर तब्दीली आ जाएगी। जबकि कुरान जो है, सुन्नत जो है, ये तो अल अलीम की उतारी हुई है ना, उसको तो पता है कि 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद, 1500 साल बाद, 2000 साल बाद कौन लोग पैदा होने हैं, उनकी सोच क्या होगी, उनके अफकार क्या होंगी, और उसके मुताबिक अल्लाह ने शरीयत उतारी है। ठीक। तो चॉइस जब भी आप करने लगते हैं किसी भी मामले में, तो अक्सरियत को कभी भी आप क्राइटेरिया नहीं समझ सकते। ठीक है। क्राइटेरिया क्या है? अल्लाह और उसके रसूल का बताया हुआ तरीका। दर हकीकत तुम्हारा रब ज्यादा बेहतर जानता है कि कौन उसके रास्ते से हटा हुआ है और कौन सीधी राह पर है। फिर अगर तुम लोग अल्लाह की आयत पर ईमान रखते हो, तो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसका गोश्त खाओ। आखिर क्या वजह है कि तुम वो चीज नहीं खाते जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो? अच्छा, हुआ ये कि जब ये हुर्मत के अहकामात आए और बताया गया कि मुर्दार हराम है, तो इन्होंने बड़ा एतराज किया मुशरिकीन ने कि ये अजीब लोग हैं, खुद मारते हैं जानवर को तो कहते हैं खाएंगे, और जब अगर खुद मर गया, जानवर खुद से मर गया, तो कहते हैं ये हराम है। ये क्या बात हुई? तो उस पे कहा जा रहा है कि जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो वो जानवर खाओ, वो खाना चाहिए। ठीक है, वही हलाल है। हालांकि जिन चीजों के इस्तेमाल हालत इस्तरार के सिवा दूसरी तमाम हालतों में अल्लाह ने हराम कर दिया है, उनकी तफसील वो तुम्हें बता चुका है। बकसरत लोगों का हाल ये, यानी अक्सरियत लोगों का हाल ये है कि इल्म के बगैर महज अपनी ख्वाहिशात की बिना पर गुमराह कुन बातें करते हैं। इन हद से गुजरने वालों को तुम्हारा रब खूब जानता है। तुम खुले गुनाहों से बचो और छुपे गुनाहों से भी बचो। अक्सरियत लोगों की इल्म के बगैर फैसले करते हैं, खुद भी भटकते हैं, लोगों को भी भटकाते हैं। अब ये इल्म के बगैर जो फैसले करना है वो क्या है? एक तो ये कि कुरान पढ़ा ही नहीं, और दूर दूर से ही बस मिसअंडरस्टैंडिंग में मुब्तला हो गए, और लोगों को उसके मुताबिक जो है खुद भी दीन से दूर हुए और लोगों को भी करना शुरू कर दिया। जैसे हमारे यहाँ सो कॉल्ड लिबरल तबका जो है, उन्हें अहकामात की तफसील नहीं पता, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ भी थोड़ा बहुत जो वो सुनते हैं उसको समझे सोचे बगैर खुद भी दूर होते हैं दीन से, लोगों को भी करते हैं। तो ये भी क्या है? इल्म के बगैर रहनुमाई करना, यानी इल्म के बगैर जो है लोगों को भटकाना। फिर पढ़ लिख कर, सीख कर, किताबुल्लाह का इल्म हासिल करने के बावजूद ख्वाहिशात में पढ़कर, यानी अपनी ख्वाहिश नफ्स की खातिर, दुनिया तलबी की खातिर लोगों को गुमराह करना, जैसे उलमा यहूद ने किया था। ठीक है। तो ये दोनों बातें इसके अंदर आती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ फरमाते हैं, वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिनहु इन्नल लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुजज़ौना बिमा कानू यक्तरिफून। छोड़ दो जाहिर भी और छुपे हुए गुनाह भी, खुले छुपे दोनों तरह के गुनाह छोड़ दो। नेकी अच्छे अखलाक का नाम है, और गुनाह वो है जो इंसान के दिल में खटक पैदा करता है। सो जो चीज भी दिल में खटक पैदा करती है वो गुनाह है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। हालांकि वो नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर दिल के अंदर एक चीज खटक रही है तो उसको छोड़ देना चाहिए। और इसी तरह तकवा का तकाजा भी ये है कि इंसान हर खुले छुपे गुनाह को छोड़ दे। एक और रवायत में है कि हराम कामों से परहेज करो और सबसे ज्यादा परहेजगार बन जाओगे। यानी जो भी जाहरी बुराइयां हैं जिनको आप हराम समझते हैं, बताया गया है, उनको छोड़ दो। इसी तरह छुपी हुई बुराइयां कौन सी होती हैं? ऐसी भी बुराइयां जो अभी आपको बुराई लग नहीं रही, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो जाकर आपके लिए नुकसानदेह होगी। मसलन मुबाहात में उलझे रहना, मकरूहात में इंडल्ज हो जाना। बज़ाहिर उस वक्त एक कराहत वाली चीज है, लेकिन आपने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये क्या है? ये इनफैक्ट छुपी छुपी हुई बुराई है ना। ठीक
कि शुगर कोटेड कह लीजिए पॉइजन है, तो ऊपर से तो मीठी मीठी लगेगी लेकिन अंदर जाके वो जहर है, वो नुकसान देगी। तो छुपी हुई बुराइयां, मामूली बुराइयां, छोटी छोटी सी बुराइयां जो पता ही नहीं चलता इंसान को, बोलने में अमल करने में उसको लगता ही नहीं है कि ये जो है कोई बुराई है, वो उसको बुराई नहीं समझता, लेकिन इन लॉन्ग रन वो उसके लिए उतनी ही नुकसानदेह होती हैं जितनी कोई जाहिरी बुराई है। तो हराम, मकरूहात, लग़वियात, लहवियात, इन सब के करीब, इनसे बचना है। ठीक है। वला तक़रबा हादिहि शजरता, ठीक है, करीब भी नहीं जाना इन चीजों के। ये कहा जा रहा है, असल में ये बताया जा रहा है, क्योंकि तकवा उस वक्त तक आ ही नहीं सकता हमारे अंदर, जैसे हमने पीछे भी वो हदीस पढ़ी थी ना, कि हलाल वाजे है और हराम वाजे है, इनके बीच में मुश्तबिहात हैं। तो तकवा ये है कि मुश्तबिहात से भी बचो। तो ये जो छुपी हुई बुराइयां होती है ना, जिस इंसान के दिल की जो कैफियत है, मसलन हसद कहाँ होता है, जाहिर नजर आता है कहीं पे, दिल में होता है, नजर नहीं आता, छुपी हुई बुराई है। इसी तरह किसी के लिए बुग़्ज़ रखना, अदावत रखना, बदगुमानी रखना, ये सब क्या है, छुपी हुई बुराइयां हैं, दिल के अंदर मौजूद होती हैं। तो दोनों से बचना है, दोनों को छोड़ देना है, जाहरी खुल्लम खुल्ला बुराइयों को भी, और जो दिल के अंदर हैं उनसे भी। इससे जब हम ये काम कर पाए ना, अगर वो डालें हम अपने आप को, तो फिर जो कुरान का नूर है, ये फिर हमें प्योरीफाई कर देता है। ये फिर हमें एक जिसे कहते हैं ना, ईमान की हलावत अता करता है। फिर हम नेकियों में आगे बढ़ने में तेजी तेजी करते हैं, फिर हम साबिकून साबिकून बनना चाहते हैं, फिर हम युसारिऊन फिल खैरात करने वाले हो जाते हैं। वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क, और वो चीज, और वो ना खाओ जो, जिस पर किसी गैर अल्लाह का नाम लिया गया हो, ऐसा करना फिस्क है। शयातीन अपने साथियों के दिलों में शकूक और एतराजात अलका करते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ा करें, यानी वो शकूक और एतराजात डालते रहते, और लोग जो हैं वो फिर मुसलमानों से झगड़ा करते हैं। लेकिन अगर तुमने उनकी आदात कबूल कर ली तो यकीनन तुम मुशरिक हो जाओगे। और क्या वो शख्स जो पहले मुर्दा था, फिर हमने इसे जिंदगी बख्शी, इसको वो रोशनी अता की जिसके उजाले में वो लोगों के दरमियान जिंदगी की राह तय करता है, उस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकियों में पड़ा हुआ हो और किसी तरह उससे ना सीखे। यानी इल्म जो है ना और ना होना है। अच्छा, अगर तो हमारे पास इल्म की रोशनी है ना, तो आप देखें कि आप खुद भी ठोकर खाने से बचेंगे उस रोशनी में, और दूसरों को भी बचा पाएंगे। इसी तरह अगर हमारे पास अपने पास इल्म नहीं है, तो फिर जो हमें जिस तरफ लगाएगा हम भी उसकी तरफ उसमें उसमें लग जाएंगे। ना हम खुद खराबी से बच सकेंगे, ना दूसरों को बचा सकेंगे। इसकी मिसाल आप इस तरह समझिए कि सड़क पे जाते हुए अगर इर्द गिर्द रोशनी ना भी हो, आपके अपने हाथ में रोशनी हो, तो आप रास्ते का तयन कर सकते हैं। खराबियां जितनी मर्जी फैल जाए, सही और गलत जितना मर्जी गुडमुड हो जाए, लेकिन अगर आपके अपने पास सही इल्म है, दुरुस्त इल्म है, तो माशरे की इस जहालत के अंदर आप सही रास्ते का तयन कर सकेंगे। वो आपके लिए आसान हो जाएगा उसका तयन करना, कि सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। वो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। तो ये जो तलबुल इल्म है ना, ये असल में ये इल्म जो हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है इल्म हासिल करना, वो ये कुरान का इल्म है। यानी कुरान से हदायत का इल्म है। थोड़े कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो उनको भी कोई किसी ना किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर इंगेज करें जो कुरान जो है उसका तर्जुमा वगैरह वो सुने, उसको सीखे। आपको मेरी आवाज आ रही है?
جی میں مار تو رہی ہے لیکن کم کم آ رہی ہے، کبھی کٹ جاتا بیچ میں نا ایسے پازز آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے. اب ٹھیک آ رہی ہے کرتی؟ ہوں. بس آج کچھ جی اب نیٹ کا ٹھیک ہے۔ ایشو لگ رہا ہے مجھے یہاں پہ. نہیں میم، آ رہی ہے آواز آ رہی ہے، لیکن پازز ہے بیچ میں، اچانک سے دو لفظ چھوٹ جاتے ہیں، پھر صحیح آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر ایک آدھے لفظ مس ہو جاتا ہے، اس طرح سے چل رہا ہے. چلیں اب انشاءاللہ ہوپ فلی ٹھیک آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کریں، واللہ المستعان. اچھا، بات ہم کر رہے تھے علم کے حصول کی. اور جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے نا، تو پھر چاہے جہالت کے کتنے ہی اندھیرے معاشرے میں پھیلے ہوں تو وہ اس میں صحیح کی نشاندہی کر سکتا ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے جو بچے بڑے ہیں، تھوڑا سمجھدار ہیں، تو اس رمضان میں کوشش کریں انہیں کسی نہ کسی ایسے پلیٹ فارم پہ انگیج کر دیں جہاں وہ چلیں. اگر پورے قرآن کا ترجمہ نہیں بھی سیکھ سکتے تو کچھ سلیکٹڈ سورہ یا کچھ اور ایسے کورسز بہت سارے انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائیں گے جو اوتھینٹک سورسز سے سکھانے والے لوگ ہیں. تو وہاں آپ ان کو انگیج کر سکتے ہیں. اور یہ ضروری ہے، بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا اور اللہ کی معرفت دینا یہ بہت ضروری ہے. فتنوں کا جو دور ہے اس میں ان کے افکار کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے.